wal abtar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. 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 Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salli sunnatul hajat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu
Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. Astagfirullah. Al-Fatihah. Iya. Al-Fatihah. 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 Ya. Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah.
الفاتحة 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 الفاتحة
illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallah. 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 Subhanallah.
وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذات وسيلة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذات وسيلة في جرس وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذات وسيلة في جرس وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذات وسيلة في جرس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذات وسيلة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذات وسيلة في جرس وصفات اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذات وسيلة في جرس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذات وسيلة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذات وسيلة في جرس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذات وسيلة في جرس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذات وسيلة في سائر الأسماء. Sebut nama kedua orang tua. Sebut nama kedua orang tua. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
sholat taubat 2 rakaat. Nanti rakaat yang terakhir, sujud yang terakhir itu baca la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadh dhalimin. Itu banyak 37 kali. Kalau saya 41 kali. Setelah itu sholat hajat 4 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah sholat Al-Ikhlas 10, rakaat kedua 20, rakaat salam, rakaat ketiga 30, rakaat 40. Setelah itu baca Al-Fatihah 313, baca istighfar 1000 kali, baca subhanallah 100 kali, la ilaha illallahnya 1000 kali, terus baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 100 kali. Itu baca wala wala quwwata illa billah 100 kali, dan 100 kali, selawat mulidat 1000 kali. Amalan ini diamalkan selama 41 hari. Setelah itu disambung dengan ya latif, ya latif, ya latif. Ini nanti jika istiqomah diamalkan 41 hari, insya Allah hati menjadi bersih dan mudah untuk mendapatkan ilham. Kalau saya dulu namanya amalan ini adalah amalan membuka mata batin. Sanadnya dari Abbas Syuti Al-Ghazali. Nanti kalau sudah mau pulang tak kasihkan kitabnya. Kitabnya segini. Saya dulu beli harga 5 juta. Dan saya kasih ke jenengan gratis demi Allah. Saya dulu dapat itu bayar 5 juta. Apa? Itu nanti saya kasihkan ke jenengan. Termasuk nanti di situ ada amalan-amalan seperti amalan hiji mahrobi, amalan asmasir, amalan ibu sanji, amalan sungai raja. Tidak boleh dibaca dalam rumah. Kalau baca dalam rumah bisa retak atau seperti lampu-lampu ini bisa mati, bisa dibuktikan. Tidak boleh baca dalam kendaraan karena bisa rusak, biasanya buat ngerjain orang. Tapi amal-amal seperti itu sebenarnya nggak penting, karena yang paling penting adalah ketika kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sama Pak Suyuti saya suruh pilih 2. Setelah sholat muridat itu ya batin atau ya latif. Akhirnya saya pilih ya latif. Dengan ya monggo kerso ya latif atau ya batin, mana yang mantap di hatinya. Nanti dibaca banyak 1000 kali. Misalnya nanti tangan akan bergetar, gitu, terus mulut seperti mau berbicara sendiri. Itu yang pertama. Caranya pertama. Makin lama nanti kalau istiqomah bisa campurnya ke hati. Karena yang pertama itu biasanya hadir itu seperti roh malakutiyah atau sebangsa kodam kulit-kulitan lah. Itu dulu saya sampai 7 tahun itu ngomong sendiri. Sampai Umi yang pertama itu atau Umi itu pernah cerita itu seperti orang gila gitu loh, sedikit ngomong sendiri. Itu namanya seperti roh malakutiyah. Itu masih semacam kulitan lah. Kadang kita mulut berbicara sendiri, ngomong sendiri gitu tanpa kita sadari itu. Ya kayak orang rasanya nge-fly itu ya, orang kenceng gitu. Lama-lama nanti benar-benar masuk ke dalam hatinya. Jadi isyaratnya itu benar-benar bisa kita rasakan di dalam hati. Jadi nggak perlu pakai jisim jasad. Nanti ada asma rohul jizim. Nanti amalan asma rohul jizim itu nanti kalau dijasahkan itu tangan seperti bergerak sendiri. Kalau orang jalanan itu kayak ya kayak jasilan itu bergerak sendiri. Yang penting saya harap ijazah yang pertama ya dimulai nanti malam bisa diamalkan dengan istiqomah. Tidak usah niat cari macam-macam, yang penting di jalan Allah pasti ditolong sama Allah. Dan kalau kita benar-benar punya ilmunya, dimanapun tempat kita itu akan dicari sama orang. Kalau kita benar-benar bisa nyangkol di mana tempat ya dicari orang suruh nyangkol, benar-benar bisa nyetir ya dimanapun tempat kita akan dicari orang suruh nyetir mobil. Karena tidak semua orang punya mobil itu bisa nyetir, tidak semuanya mau nyetir, pengennya disetirin, dibantu. Kita bisa nukang dimanapun tempat ya akan dicari orang. Karena banyak orang pengen punya rumah tapi nggak bisa bikin rumah atau nggak mau karena maunya dibantu. Nah kalau kita benar-benar bisa bantu dimanapun tempat, itu kadang-kadang orang mimpi suruh datengin kita, kadang-kadang kita cuma nggak sengaja baca Al-Fatihah gitu aja orang sembuh. Ya karena itu tadi istiqomah, tidak ada kesuksesan, tidak ada jalan kecuali kita istiqomah
diambilkan dari pahalanya sholat malam. Sholat malam itu bahkan setengah wajib kata baginda Rasulullah. Seandainya kata baginda Rasulullah, umatku ini tidak ada yang memberatkan ketika bangun malam, saya wajibkan sholat malam. Tapi karena memberatkan, ya akhirnya baginda Rasulullah lakukan sendiri. Inilah istimewanya sholat malam. Dan sholat ketika malam istimewanya itu apa? Daya semesta di alam semesta ini, porosnya itu ketika tengah malam, puncaknya itu jam 3. Makanya orang kalau benar-benar mempunyai ilmu hikmah jam 3 pasti matanya terbuka. Paling enggak jam 1 itu dan 2 itu simpan. 3 inilah mulai bayangnya itu mulai bergerak. Ini sudah menjadi penentunya karena pembagian rezeki ilmu ladun itu jam 3 sampai jam 4 itu tadi. Orang mendapatkan ilmu ladun itu bangun jam 3. Kalau matanya tertutup ya nggak akan dapat apa-apa. Jadi ijazah yang pertama mulai nanti malam, bangun malam. Lebih bagus lagi kalau mau sholat mandi dulu, karena itu salah satu adabnya. Mandi dulu, wudu, pakai minyak wangi. Nanti saya siapkan mulai dari tasbihnya, dengan ketiga, terus minyak wanginya, terus nanti ada air minum asmanya. Nanti malam dipersiapkan, karena nanti malam Jumat. Semoga itu bisa memberikan manfaat untuk panjenengan. Yang tadi sekarang dipahami bahwa ijazah ini dasaran atau pembersihan jisim wadah, karena nggak mungkin sesuatu hal yang baik bertempat pada tempat yang tidak baik. Di adabnya memang kalau ilmu hikmah itu yang pertama memang harus pakai minyak wangi. Nanti saya siapkan minyak wanginya, di setiap mau sholat pakai, pemikiran dipakai. Termasuk juga nanti ada dupa, karena dupa itu juga sebagai bentuk adab kita terhadap alam semesta. Karena bangsa-bangsa Rizalul Baru itu sukanya juga yang wangi-wangi. Nah, suatu hal yang baik datang ke tempat yang baik, suatu hal yang buruk sukanya juga yang buruk. Kamar mandi itu nggak baunya nggak enak, yang datang ya nggak baik yang nggak baik. Sunnahnya itu karena makanan dari bangsa Rizalul Baru itu bodo wangi-wangian. Masuk nanti ada upaya nanti saya berikan ya. Untuk istilata monggo kalau dengan mau di sini minimal 7 hari dulu ya. Nanti kapan dimusyawarahkan sama istrinya, malam bisa istiqomah sholat malam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim.